ati siken kumpin kisamiri ati nemmendore nanki ati sarin gimbe ati ninnenki ati tuke kanenno ati rame mari mirame ati ni Allah annabi Muhammad kuma mata binu ke o mama nati Allah do mama joro saran to kanenno wala kan bannan o kan daga kan su ma o ku jamani male o khalifa na khaya ana tangi mi ana tanga akli buru ana tanga jigu ana tanga fanga buru ana tanga jarabi ana tanga sirbu ana tanga tawali anu mo ngi sultan do ko anu mo ana gandan do ko kata ko anu mo ngata ni jemu ado horoma do to mal medran buru no kenge o khama ana nabi Muhammad ko ma fare ke o mama na Allah do mama joro saran ana wala kan bannan o kan daga kan su ko mo ndi mbayri ni no ko be khara mbayri ni no ko be khara yere ado yere ya ngana du tadi mambe nari ku mo ko ado mbayri ni kenya khara ati ji inja hankare atinna atimbelin su ati dupe mbu ati kamemma ati ni umma ati salle ati sallu ati alleluia ati lemu ati bi ati lelinte ati lintu ati sa ati ntumpe nsare ati royin khise atakhara ati sa dumu ati kamme ati mumma mi janduga ati sarero ati ndore mma mi janduga atinki atinka ati naro ati dungi mbenni unne ati kirata ati ganni ati rame asumma ati lunkimma atinki ati mpinke mpantintipa ati lundana ati lensi ata sumba ati sapellensi ati mpinkhima ati ndanna ati sa ati sapa ati mpati raken karenga ati remumma ati ba abe ati lempimpi ati tire ati ra ati tirera ati na ati libembibi ati sabi ati sentanka ati buzinka ati simbo ati kamu ati ngo ati rienka ati nga ati nki ati mate entamenka ati sallentanka ati wati mare ati mumani ati bulu ati seri ati wati mama ati seari ati malla ati royenginti ati meari ati mire ati sapa ati mpati raken kare ati nkumemma ati hinna nsana asa ati hinna nsana nsaru ati ba abe nka ati ntaran khasi nsi ati mpasu ati mpenta summa ati gimbari ati jankare ati nati salle ati mbelinsu ati mma ati lempimpu ati lu ati sumpu ati hinna ati gangenga ati riyensire ata suru ati surenti sa ata suru ati surentu ati lumuremma ati lempimpu ati lubunni ati hinna ati gange ati nga ati riyensire ati sa ati ntage ati ba ati samtage ati ba ati luli ati lenki ati mpalle ati jiunne ati mma ati ntumme ati lumbungiri ati ninsi ntinda ati li ati rabantu ati rabambu ati matiro ata suro ata suntami ati mintara ati giri ati minsinni ati ra ati buntimme ati welu ati welunti ati niuru ati ndanta ati salli ati mummara
ati na ati ninsi ati hinna atasu ati salli ati ndada ati linsa gantilli ati ngimbisi ati naro ati nili ati linka ati nga ati bi ati linli ati linki ati ru ati sobe ati nga ati bi ati linki ati riri ati roembi ati nteye ntumme ati limmi ntire ati nanimma ati santi ati ntunku ati ngelu ati simpinkinsu ati simpinkiensu ati tata ati ginni ati li ati sabansi ati li ati saganti ati lelli ati gajanji ati hinna ati siari ati dimbi mbara ati li ati sanjanenni ati linsi ntara ati rinki ati hinna ati musi ati li ati sanjanenni ati sana ati ngelu ati tata ntara ati ra ati rinsi nti asutu ati ntusu nlia ati salli ati salli ati salli ati salli ati ndada ati hinna ati lia ati binu ati gimbumma ati sinsuna ati magiri ati magiri ati sellu ati lumpilahu ati bayasu ati mpenta summa ati jinjankare ati ati minna ati me ata suntu ati ntusu ati minte ntimema ati bumbul ati bumballa la mbala ati ganti atiga ati bumballa mbala ganti atiga adinna ati ninsi ati bumbu ati sabunta santaga mbabu ati mananni atasu ati nankunkuna ati nanku ati manku ati nankunkuna ati lulada ati simbirinsu ati saban sinda ati li ati bi ati nte yaruasu ati lulada ati lili ati linku ati hinna ati lempimpi ati ntara ati nku ati luli ati mpiri ati lili ati linku ati lingiri ati nau ati nga ati meri ati ra ati sana ati ninsi ati subumbusu asumma atatara ati magan maran si ati bayasu ati subumbusu asumma ama orike nunu nani nunu de tumbe brile a asuka atumbe nunu fle nani nunu de kono ukoni ni munde ma nunu fle nani nyamakala akajigini nyama amma make foro ni atumbe nunu de tumbe brile aka nu olle tumbe brile aka ni nani ni tumbe brile aka akajigini nyama ode nyamakala ti jonya yi amma make o katlela jonya tunte parce que yiwali tuntlale no benata fanga tuntlale no benu sigiro nyamakala tunte jon tunte ibe tuabu yere nyininga jonya kele de nalina à partir du XVIIe siècle, à 1557, à 1557, à partir du XVIIe siècle, où il y a Jonia, où il y a Nanani Jonia, où il y a ma Kukeko Jon. Parce que où m'a donné à l'étude, parce que où m'a tara kabo ya donné à tout boulot. Donc où toro ta, où il y a ma, où ta korolo ko Jon. Nyamakala koroli. Amma ke folo. A fari briefing nani mumbe biriala. O nyama. Salam mala ode nyamakala
Nyamakala korodi jonte ani jonya te sira fosla jonya tun te frafina kalon do mo ko jonya fra ay kalon ke tubabu ne yu ka fen be kan fo kata blula ate yoro sinu ya sebe ko jonya bi c'est à partir de jonya ke 1557 unana donc à partir du 18e siècle kafiri nungari les négriers esclavagistes oui frafuna bot ma de jonya oui ala bangi oui jonya sigi o le jonya sigi frafina suna mama ka tunte to ko de ba bela donc nkunku o yoro ni ya o reflet nyam mandoko atinya atinku atimma ati doho parce que fin de tout amana tout mo libro o le tum se kata am kata voix mana u ka rôle de tout betu ni sigi yoro de am ma ko bara donia mi biblo o de donia sigi yoro be dimo ka donia sigi yoro to ko de jom tunte nyama kala te donyo am ma ke ni afari jigini afari jigini nyama kiri o de ya salam malai ima afle li munkan sanu lidero glan be ambe glan de la tugumna tubabu ko de ma le S le O les ondes o de fle les ondes munumba au ka téléphone munumba ta be marcher là les ondes munumba ka ordinateur ou ibitu ka mali wele les ondes o de manifester tugumna o de fle o de aka o de parce que sanu de do yayi aka glan be la ya la glan ko de fle akoro ni yayi o de fle les ondes le S 100 point S c'est ça là tu vois yayi liata ni ni jate ni kele o kele ça correspond à un zone c'est les ondes ani ba ko Sidi Kanté nya fa we Sidi Kanté atika tinte donc numu jonte atika tinte Kanté niake take we sali ki kunti dugumalala ki kunke dugumalala ni be sali ibe dugukolo takide Kanté olu se ka ki joni joni métier de do parce que nyim ni mu mira wala olu de ni olu ni glani donia to le donia saudi jamusite mande po jonya amye fam ndama sani atunte saudi parce que jamu fam be mande de c'est depuis Égypte de domaine amma make akakabu reflet donc jamu fam be mande khabila fam be mande be jamu u ka nyamna bire u ya bla ni kaburu de konan u ya bla kaburu konan ya abi kaburu ni konan ya u ya bla o de atu mande fanga e bolidi kabila fam be mande abeka donia u ka nyamna bire u ya bla konan ka fo akili fanga parce que u ya to ko jonya binale u bina ke jonya la da muntu tambara una sigamba jonya yayi u ya ke nyamna bire u beka nyamna bire bian o de mande fanga e bolidi Égypte tulo oui comme oui amboy no jonya ka fe andana ki Mali donc Mali fanga u beka nyamna bire bia chafe fe khabila beskile mbende u mama ke u to ko bora muna nyamna bire bia o bisika ki joni tulo ile wala jonya to na o sika ki joni munu na uli jonya nati o de idori jonya nati kafawi au kado ani on va faire nous amma make we o le tumba fo alléluia anga kandido unatara nuni na nani jonya uli na nani jonya farfina atunti alléluia woro de fleur ati dupe mpo ati kamemma ati ni umma ati sallelu ati alléluia ati lemu yayi nous tout amma nous tara esclavage nous tara nous la traite négrière nous be sali waf alléluia
Alléluia. Où tu t'as où tu m'as calé voilà. Alléluia. Alléluia. Où tu m'as mis Alléluia. Où tu me dis où tu m'as Alléluia. Imani koko Arhamani Rahima. Au yoro fana de fleurs. Ate atim pi atin khima. Khima. Arhamani. Arabuli Arhamani Rahim. Arabuli Arhamani Rahim. Au reflet. Madanya. Kafawi kafo jonya today. Mumi na ni jonya. Jamu fenfe bi abeka nyam na berebe takmanchi de. Ebise ka ke oran ka katembolu ka jori. Atundi jonya tundi frafina mumi na ni jonya. Les néviers esclavagistes kafiru nyaliti koma ni fatambira. Kafiru nyaliti. Jamusuga malinga. Asudi manani. Asu kallim paike kabure nonga. Asudi i doko umama doko fana uda warake kabure nonga. Malim pankan ni Kenya. Mali fanga e bolidi. Mali fanga e bolidi. Amina chapitre au ferme. Amina Mali. Kaira kafo. Monsieur Koita atis itise fanga bla. Ame manata kunyaka. Muribo Keita munke Musama Muribo Keita munke sans segin kono Musama ke sa mugan saba. Muribo fen jo Musama se ka hari améliorer kuma te ka do wore jo u be tiara kelingeli uleri de kulukoro tout ça. Muribo ka sans segin fusara Musa militaire de sa mugan saba. Alpha Mor kunarika 100 ans fusara ni ATT ka 100 ans ni fly. ATT munye militaire de do. Amata retraite là. Ay sans plan tradition na amata retraite là la kana. Akera erreur yendi. Parce que mandem boli die mandem bolita. Parce que Musa ay mandem bolita ma fo tiaye. Parce que ay mo ko dimna ka mandem bolita. Ama fanga di yamanda de. ATT nana mandem boli mandem jama de wilila. Iko présent qui sebe. Itunga nka fanga di. Har nugo ki ba fo kwa yi. Mandem boli yode. Donc ay sans flake. Katla ka flaka 100 ans côté 100 ans fly. Ka Musa ka 100 mugani saba fraka o joliye. Ote 100 bisa banduru. Militaire ou monsieur Koita 100 bisa banduru awre ke fanga la malla. Civilu Modibo is en segin deke. Alpha is en tanke. Ojote 100 ans segin. Ibeka nana san wolon lake. Oy joli ote sam wan nuri. Awi sambi se bandu. Sam wan duro of saran sambi se bandu. Donc ipse ka mon fo kebe noke. Parce que ka métier te. Ka ira ka fo civili jamana mara civili di. Militaire e ka métier ye comme Yusufu ya fo tuko mna mali be kele muna au tunga kanka au ye fangata au ye président ni démission la tunga kata di M5 ma parce que M5 ya fo nya be ibeka ka walance ni olu wala ta kanada croise ya tunga kanka ta walando oluma maintenant wa fo ministère de la défense ministère de l'intérieur comme Yusufu ya fo tuko mna au bita dans le nord pour que kaseka la kanani la sabati mali fambela odi tunga kwa lui comme la guerre de sécession Sherman ani général Grant ils étaient sur le front. Est-ce que Washington de Kubo occupé politique là? Et pourtant, c'est le problème politique au Denarani et la guerre de sécession, politiciens de la guerre de sécession déclenchée. Politiciens ont déclenché la guerre de sécession. Les politiciens esclavagistes ont la guerre de sécession déclenchée. Mais le général Sherman, le général Sherman, le général Grant, mais ils étaient sur le front. Est-ce que vous tombez Washington? Ils ont laissé Washington aux politiciens de régler. C'est la même chose. Politiciens de Villa Koninga Bofangala. Ah oui, la boy non. Ah, il faut que civils ou ah, sur le front pour rétablir la paix, pour rétablir la sécurité. Parce que maintenant, il faut que bolide, nous les filles, parce que il y a ta
e m'a fɔ k'a fɔ i bɛna olu y'a fɔ de k'a fɔ ko a ka walan u bɛ walan ta e m'a fɔ k'i bɛna ka walan ta i m'a fɔ k'i bɛna walan ta donc i ye manden boli ta i ye manden boli ta i m'a ta tiɲɛ sira kan n b'a f'i ye n'u y'i bila ni élu la i bɛ ka mun kɛ na a ka fanga bɛ fisa n'i ka fanga ye komi Modibo ka fanga fisayara ni Musa ka fanga ye cogo min na ATT ka fanga Alpha Umaru Konare ka fanga fisayara ni ATT ka fanga ye cogo min na i fana mana ta i bɛ ka de a ka fanga bɛ fisa n'i ka fanga ye manden boli de don parce que sigida fɛn fɛn bɛ Mali jamu fɛn fɛn bɛ Manden a bɛɛ ka ɲamina bere bɛ ɲɔgɔn na o tɛ ka ɲamina bere bila ye parce que u y'a dɔn k'a fɔ u bɛna Egypte jɔnya bɛ na an bɛna yen fɛ Mali ba bɛ yen donc Mali fanga ye Manden fanga ye boli de jeliw b'o de fɔ u b'a dogo u ko Manden fanga ye boli de Manden fanga ye boli de ani fana ko i jɔ Manden fanga ye boli ye k'a yirila i m'a ye ni k'a ta yan ka n'a bila yan ça fait 50 cm o de filɛ 50 cm 50 cm u y'u ka diinaso bɛɛ jɔ ni nin de les pyramides fɛn bɛɛ u y'a jɔ ni nin de o de y'i jɔ jɔn tɛ bamanankan na bamananw b'a fɔ ko jɔn don jɔn tɛ nin de don jɔli u ye Manden diinasow ka fɛn bɛɛ jɔra ni nin de Manden Égypte pyramides a bɛɛ jɔra ni nin de saliyɔrɔ a bɛɛ jɔra ni nin de o de filɛ i jɔ k'a ta ka n'a bila 5 cm a filɛ parce que ni tun y'o kɛ M5 kelen de légitime ye Mali parce que olu t'a fɔ maliyɛnw tugur'u kɔ fɛn fɛn bɛ girin-girinna Bamako k'an ka taa ko ɲɔgɔn ɲɛ la parce que ne b'a yira i bɛ sira jugu de kan ne b'a f'i ye n t'a dogo i la i bɛ sira jugu de kan an tɛ se k'an sigi comme monsieur Diko y'a fɔ cogo min na an tɛ se k'an sigi tugun k'a fɔ ko ka fanga ta k'an denw tɛrɛkɛ ou bien k'an dɔgɔninw an n'an faw an n'an baw an n'an denw k'u an tɛrɛkɛ bɔgɔ la a dɔnniya t'i bolo jamana mara dɔnniya t'i bolo i m'a dɔnniya kalan i ye kɛlɛ dɔnniya de kalan donc i bɛ t'o k'i bɛ Manden tun y'o de Manden dɔnniya mun bɛ b'i bolo Manden o de bɛ d'i ma i tun tɛ se ka sigi Manden place tɛ d'i ma Manden mun dɔnniya t'i bolo ne ye diinakuntigi ne tɛ politicien ye ne ye diinakuntigi de ye nka dɔnniya in bɛ don parce que dɔnniya bɛɛ bɔra diina de la parce que aw bɛ sira jugu de kan aw b'a kɛra cogo min na a tun ma kan ka kɛ ten n'i tun y'a di M5 ma M5 région bɛɛ on a 10 régions délégation tun ka kan ka bɔ région bɛɛ de la Kayi n'a ka délégation les 10 régions Kayi n'a ka délégation Bamako n'a ka délégation Sikasso n'a ka délégation Mopti n'a ka délégation Kulukoro n'a ka délégation Gao n'a ka délégation Kidal n'a ka délégation Tombouctou n'a ka délégation Taoudine n'a ka délégation les 10 régions bɛɛ n'i ka délégation olu de tun ka kan ka na o ni M5 b'u sigi les 10 régions mɔgɔ kelen bɛ ta olu bɛɛ la ka don gouvernement na maintenant Bamako politiciens bɛ gouvernement tɔw dafa maintenant k'o kɛra cogo min na délégation tɔw bɛ sigi bɛɛ bɛ t'i ka région na ka taa expliquer k'a fɔ an ye nin donc an ka représentant bɛ comme ministre parce que Mali de don Mali tɛ Bamako fɛn fɛn bɛ sigilen Bamako minnu b'u panpanna ko accord de je sais pas dans le nord là-bas mais attends olu de bɛ Mali olu dɔrɔn de Mali yan o tɛ kalon ɲɛ u ye mun kɛ u tun bɛ IBK kɔ ka bɔ M5 la fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ tun bɛ IBK kɔ les 10 régions olu de bɛɛ tun ka délégation ka kan ka na ni les 10 régions bɛɛ ka délégation mɔgɔ kelen bɛ ta olu bɛɛ la ka don ministère la les 10 premiers n ka cɛ les 10 régions bɛɛ ka représentant bɛ en tant que ministre tɔw bɛ dafa Bamako politiciens na maintenant u b'a fɔ ko laada an bɛna laada sigi donc délégation ni gouvernement sigira gouvernement b'a faire face au problème o b'a sɔrɔ sanction bɛ la donc délégation tɔw bɛ sigi ka taa expliquer bɛɛ bɛ taa expliquer ka région na bɛɛ bɛ taa expliquer ka région na ka ɲɔgɔnya daminɛ k'a fɔ bon an ka ministre bɛ yen nɔ an bɛnna nin kan nin kan nin kan an bɛ discussion na nin de kan et discussion bɛ kɛ cogo di k'a fɔ maintenant on va créer les gouverneurs et régionaux par des élections région bɛɛ
le gouverneur régional d'État élu. Comme ça, on a 10 gouverneurs régionaux qui vont s'occuper de la politique économique du pays, de leur région. Les 10 régions. Mais Babako, quand M5 Bala, Fefem Betala, Fenyo de Fo, Badema National de Fo, a ko mande nyamo tiatigu bemi. Mande nyamo tu barakela de. M5 ya fo ay aka wala sama mi walata, ambe walanta ka jamana croada. M5 nana pour que ka mande nyamo baradike. Mais to nana pour que mande nyamo kasika nga nafa de so. M5, et comme on dit en français, M5, et ils ont dit, on va venir pour prendre le pouvoir, changer le pays. Les autres, on va venir au pouvoir pour avoir quelque chose. N'est pas fouillé, M5, quel est qui est légitime d'Ibina Maliko? Ils sont les seuls qui sont légitimes. M5. Tous les autres sont pas légitimes. On a un moral pour que fait les sorts. Mais Mandé bolide. Mandé Fanga est bolide. Mandem fanga e bolide ni cheuche dona mandem fanga na ni kalonye aboli abibi mandem fanga e bolide odi rapoli ramani rahila ndifle déjà ni saba de tumbirila akaburuka akakumbi filengolo fle saba munu kono lifle fle nani munu kono lifle odi fle jata mandanya mna bere Mandem fanga e bolide ni mama iya tani kalonye misi kuita ni fanga ta ibeka ka fanga be fsani ka fanga ne do fiye ate wili bali de do ni mama ka ukalika ka wili bali de do bo fiye de nu yi nege ki noro fanga la ni yata ibeka ta be fsani tai komi moribo ta fsara ni musa tai chukomna Alpha Omar Konare ka ta fsara ni atete tai chukomna Sambi sabani duru militaire wo de ke fanga la sambi sabani duru civilu samban duru epsi kana mufanye Yusufu ye tiadi fiye ou gabru ko kuwe sanction ay fanga ka fanga bla obisi ka muran ko ka imo akaran ka dunia kibulo ne ba fi ka jeye jamana mara le général Sherman et kratuko ici ka général Sherman bo le général américain et kratuko ici ka général Grant bo atara retraité de là quel est banni naturellement il était à la retraite assis sur la retraite là ou là où t'as non fait retraite qu'on a n'a que président ama que président quand militaire là non ou soit là t'as la retraite là ou il y a tout Youssoufou Koko faut un militaire qui soit à la retraite Haroubela a ka faillir là comme il y a photo il est quel est grand cas il m'a jamana mara karanke ne dina karanke ni ya ne bin donia be parce que dina karaba kondana Mandem tuyoni donia min bibo iblo place là mais ni ko donia mon tibolo ki biblo place là mandem fanga e bolide bo fili mandem fanga e bolide ibika ka fanga abe fsali ka fanga ni do fiye nun kalikane ni kabu kalikane amma mage foro ni kalikane do akalikane do ima ça de flé a kuni san fela la ça de bi a fari bo kala la kata u kalikane do ati si ken kumpen ki sambiri ati nemmen do ren nan ki ati sare ndungimba ati ni unen ki ati tuken kanen ati rame mare Nabi Muhammad ko mama farin ga mama na talla do mama to sarantu anan na warqa do bulle khan banan ma khan kana khan su kama hu jamani mali ya khalifa na ya kana tangi miya na tanga akili buru na tanga jibu na tanga fanga buru na tanga jarabi nga ana tanga onu ma khanu ma ngi rutan ko khanu ma kan tan ko katan qur'an ma tan jimu al hormal to mal me do ni ko ndo ke nge o mama na Nabi Muhammad ko mama tabi na do mama de rasul kana